हेलो व्यूअर्स तेज आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को बंधु मैंने देखूँ आपण मानक मध्यरु किछि जनकर जहाँकि कमेंट थिला जे प्रकृत में आज बैठक नथिला एवं किछि कथा मध्य आलोचना होईना किंतु मु आपण मानक बैठकर फलाफल मध्य देबी मो पाखरे डायरेक्ट वीडियो मध्य अछि जहाँकि आपण माने देखि परिबे वीडियो मध्य आपनको मु सुनै देबी किंतु सबुठार बड़ कथा मु आगे आपण मानक देखंतु बैठक विषय क्लियरली इनफॉरमेशन देबी एवं आपनको चिट्ठी मध्य देखै देउछि जो माने मते कंप्लेन करुथिले जे प्रकृत में आज मास एजुकेशन बा स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ बैठक नथिला एवं कौन कथा आलोचना होई नै देखंतु चिट्ठी रे पूरा क्लियरली अछि आपनकर ये चिट्ठी 31/10 रे जोंथरे कि सब्जेक्ट रे क्लियरली कहा जाय छि मीटिंग ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू ओसेपा ओसेपा माने आपनकर ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी एंड ओएवीएस इट मींस ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन एंड एलिमेंटरी टीचर ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट आज बैठक आज 4 तारिख देखंतु एटी लिखा जाय छि क्लियरली सर इन इनवाइटिंग ए रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सर्टिज एबव आई एम टू इंटीमेट दैट ए मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 4/11/2022 एट 11 AM अर्थात आज 11टा बेले आपनकर मीटिंग बसी एवं जो मीटिंग रे आपनकर देखंतु डीसी कम एसीएस टू गवर्नमेंट प्लानिंग एंड आपनकर कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट पुनी प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट एठी भलो से लक्ष्य करंतु फाइनेंस डिपार्टमेंट रो मध्ये सेक्रेटरी उपस्थित थिले एवं बहुत सारा कथा आलोचना होईछि जो कथा को नै आपण माने देखिथिबे सोशल मीडिया रे मध्ये बहुत सारा कथा भाइराल होईछि सबुठारो बड़ कथा मु आपण मानको एठी जणाया पई चाहूछि देखंतु आपनकर गोटे वीडियो मध्ये जारी करा जायछि से वीडियो भी आपण माने देखिबे किछि दिन मध्ये आपनकर जहा कि विशेष करी जदि देखिबे कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति भी आसीबो जो माने कहउथिले आसीबो नाही 5टी हाई स्कूल रूपांतरीकरण शिशु दिवस रु आरंभ होबो तृतीय पर्याय लोकार्पण अर्थात आपण माने जानନ୍ତି नवेम्बर 14 रे आपनकर पंडित जवाहरलाल नेहरूंकर जन्म जयंती शिशु दिवस रे आपनकर जहा कि जते बेले आपण जानନ୍ତି जे 32,000 जहा कि विद्यालय रूपांतरीकरण हेबो जहा फल रे नुवा रिक्रुटमेंट सुजोग हेबो एवं लोकार्पण निजे माननीय मुख्यमंत्री करिवे सबुठारु बड़ कथा जे आपनकर देखिबे ओएवीएस आ आपनकर ओसेपा तरफ जो सब कथा आलोचना आज होईछि जहार कि आपण माने जानନ୍ତି विशेष करी रेगुलाराइजेशन कथा वर्तमान समय कॉन्ट्रैक्चुअल एबोलिश होला परे जे पूर्ण दरमा एवं समान काम पई समान दरमा व्यवस्था सब पोस्ट पई वर्तमान समय लागू करा जाउछि ता परे भी बहुत सारा इश्यू को नै जो आलोचना होइथिला जहार कि पूरा पूरी डिटेल्स इनफॉरमेशन आपण माने हम चैनल रु पाउछंती एवं वीडियो मध्ये आपण मानको देखैबी तेनु जो मानक मध्ये गोटिए द्वंद्व लागि रहिछि जे प्रकृत रे कोन सब डिपार्टमेंट ओनली 57,000 बा 57,000 कर्मचारी केवल चुक्ति प्रथा उच्छेद है ना अन्य डिपार्टमेंट मानकर एवं जो माने विशेष करी आउटसोर्सिंग रे अछंती से माने जो आपनकर द्वंद्व मध्ये अछंती एवं सेमानंकु प्रकृत रे सरकार सपोर्ट करूनंती कारण ठिकादार माने जो टंका सब नै जाउछंती वास्तव रे सेमानंको क्षेत्र रे मध्ये कॉन्ट्रैक्चुअल एबोलिश करी सेमानंको मध्ये रेगुलर करा जाऊ जहा फल रे आपण माने देखिथिबे आउटसोर्सिंग मानक सहित ईच एंड एवरी मास मीडिया इट मे बी आपनकर प्रिंटिंग मीडिया और मे बी आपनकर जहा कि इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया देखिबे सब बेले आपण मानक सपोर्ट करूछंती जे आउटसोर्सिंग मानक मध्ये प्रकृत रे भलो दरमा मिलू एवं सबुठार बड़ कथा जे आपण माने देखिबे जे आउटसोर्सिंग रे जो कर्मचारी माने काम करूछंती सेमाने मध्ये ऑलरेडी आंदोलन आरंभ करि सारिलेनी एवं म आपनको देखैबी देखंतु प्राइमरी शिक्षक मानक कथा जे आपनकर एठी पूरा पूरी आजिरो चिठी 3/11/2022 रे और उत्कल प्राइमरी टीचर एसोसिएशन तरफरु टुडा चीफ मिनिस्टर मिस्टर नवीन पटनायक आपनकर ओडिशा भुवनेश्वर सब्जेक्ट रे क्लियरली कहा जाउछि एप्लीकेशन फॉर एबोलिशन ऑफ जेटी कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षा सहायक कर्मी शिक्षा सहायक एंड एडिशन टू 4th 6th and 8 year सर्विस पीरियड विथ 6 इंक्रीमेंट्स अर्थात 6टी इंक्रीमेंट सांग को आपनकर 4, 6 और 8 वर्ष जो सर्विस पीरियड आपनकर शिक्षाकर्मी शिक्षा सहायक आउ जो माने भी रहिले सेमानकर कॉन्ट्रैक्चुअल एबोलिश पई भी चिठी आपण देखि परथे कोऑर्डिनेटर जे अछंती ट्रेजरर अछंती लीगल एडवाइजर अछंती वाइस प्रेसिडेंट तो एमानकर मध्य निश्चित रूप से आपनकर जहा कि सैलरी बा दरमा वृद्धि होबो आपण माने याकु नै ओरिड होंतु नाही एवं मातिलेनी नूतन पेंशन योजना भुक्त शिक्षक 5 रे ब्लॉक और 5 रे जिला स्तर रे मध्य कार्यक्रम तेबे आपण मानकु मु जणाया पई चाहूची वर्तमान समय आपण माने देखिबे जो वीडियो जारी करा जायछि ता परे तार फलाफल मध्य आपण माने जानिबे एवं सबुठार बड़ कथा जो खुशी खबर ऑलरेडी आपण माने कहउछंती जे आम पई नाही ता भूल ओटे वीडियो देखले आपण जानि परिबे सरकारी स्तर रे समस्त सुविधा होउछि एवं आपण मानकु मध्य सुविधा जणाई दिया जिवो तेबे आसंत आमे संपूर्ण वीडियोटी देखिनेबा बहुत शिक्षक माने धैर्य हरा हे उठछंती बार बार फोन मध्य आसुची बहुत सारा मेसेज मध्य आसुची सर केबे मेमो हबो केबे हम रेगुलर हबा सतरे हम रेगुलर हबा तो हम रेगुलर को बहुत लोग अटकई दउछंती हम पे फिक्सेशन को बहुत लोग अटकई दउछंती नाय आज्ञा सेमति किछि भी नहे केही हमको चाहिले भी अटकई परिबे नै कारण माननीय मुख्यमंत्री ओडिशार प्रिय मुख्यमंत्री हमको ऑलरेडी 17 तारिख को रेगुलर डिक्लेयर करि सचती खाली कागज पत्र जा समय लागुची एवं आमको 17 तारिख रु हम रेगुलर हवा 17 तारिख रु ही दरमा पाइबा तेणु आपण मैंने कौन
ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ପ୍ରয়োଜନୀୟତା ନାହିଁ। ଅଲରେଡି କାମଟା ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ କେମିତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ଅର୍ଡର ପାଇବେ। ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଭାସ ସାର୍ ନିଜେ ଏହାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2-3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି, ସେମାନେ ଯାଇକରି DSCରେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ଅଟକେଇ ଦଉଛି ଏ କଥା, ଏ ମେସେଜ ବହୁତ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରି ସେ ମେସେଜରେ ଲେଖି ଇଏ ଅଟକେଇ ଦେଲା, ସିଏ ଅଟକେଇ ଦେଲା, ସିଏ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଅଟକେଇ ଦବ, ଏ କଥା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କେହି ବି ଜିନିଷକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଇନ ଲେନ୍ଥରେ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଅର୍ଡର ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଭାସ ସାର୍ ନିଜେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାନନୀୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଏକ ମେମୋ କରିଦେଇଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ, DO ମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ପ୍ରଭାସ ସାର୍ଙ୍କ ଯାଇକରି କହିଲେ, ଆଉ ଫାଇଲଟା ପୁଟଅପ୍ ହେଇଥିଲା। ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ମାନନୀୟ ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା ହେବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆଲୋଚନା ହେଇକି 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ମେମୋ ଆସିବ ଏବଂ ତାପରେ DO ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ 15-20 ଦିନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଡର ପାଇବେ। ତେଣୁ କେହି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ବିରୋଧ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଅଯଥା କାହାକୁ ଆରୋପ କରିବା, କାହାକୁ ଟ୍ରୋଲ କରିବା, କାହା ନାଁରେ ମେସେଜକୁ ଭାଇରାଲ କରିବା, ଏସବୁ ସେଇମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କାମ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ କରି ରଖନ୍ତି। କଙ୍କଡା କେବଳ ଗୋଡ ଟାଣେ, ସେ ଜାଣିଛି ସେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କିଏ କଣ କଲା, କିଏ ଲେଖିଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ କଙ୍କଡା ହବାର ନାହିଁ। ଆମେ ପଜିଟିଭଲି ଆମେ ଆମ କାମ କରିବା, ଫଳ ତାର ମିଳି ଚାଲିବ। ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବ। ଆମକୁ ଆମ କାମ କରି ଚାଲିବାର ଅଛି। ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ଠିକ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାର ଫଳ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ ମଝିରେ କଥା ଉଠିଲା ଆମ ପେ ଫିକ୍ସେସନ ଅଟକି ଦିଆଯାଉଛି, ଇଏ ହଉଛି, ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପେ ଫିକ୍ସେସନ ବାବଦକୁ GA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗାମୀ 5-6 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅର୍ଡର ଜାରି କରୁଛି ଯେ କିଏ କେତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଥିଲେ କେତେଟା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇବ। କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଫିସର୍ସ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ ହଉଛି। ଏ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ GA କୁ ଗଲାଣି। GA ଆଗାମୀ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ଏଟାକୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିକିରି, ଯେମିତି ଆଗରୁ ସ୍ଲାବ ହଉଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷରେ ଏତିକି ଦରମା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଏତିକି ଦରମା, ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଏତିକି ଦରମା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଲାବ ସମସ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ ସବୁ ଅଫିସକୁ ଜାରି କରିବ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୁବିଧାଜନକ ହେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଡାଉଟରେ ରୁହନ୍ତୁନି, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁନି। କଙ୍କଡାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଉଥିଲା ଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁହାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଆପଣଙ୍କର ହଟଚମଟ ଏଠି କାମ କରିବନି। କାରଣ ଏଠି ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଗଲେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଘରେ ଶୋଇକିରି ଏଠି କିଛି କରାଯାଇ ପାରେନି। ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଆସି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଲେଖିକିରି, ଫେସବୁକରେ ଲେଖିକିରି କେହି କେବେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ପାରିନି କି ଜିତି ପାରିବନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଗୋଡ ଟାଣନ୍ତୁନି, ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ହାତେ ହାତେ ପାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ମେମୋ ହବ, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ ହେବେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ। ଆପଣ ଗୋଡ ଟାଣନ୍ତୁନି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କର 5 ପଇସାର ମାନେ ନାହିଁ ଦେଶରେ, ଖାଲି ଆସିକିରି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ 2004ରୁ ଯୋଉ 14 ବ୍ୟାଚର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆଜି ସକାଳେ ବବିଦାସ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ରେଗୁଲାର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ବବିଦାସ ସାର୍ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ 12ଟା ବେଳକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ବବିଦାସ ସାର୍, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅର୍ଡର କରାହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରାହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମଝିରେ 10% ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା। 10% ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା
2016 ବ୍ୟାଚ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ, 2012ର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ 6 ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଡ୍ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନରେ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ ରଖନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏଇଟା ଖାଲି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 11-12ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନମ୍ବର କେତେ ଅଛି ତାକୁ ମଗା ଯାଇଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 6 ବର୍ଷ ଆଡ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଏ ବାବଦରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବବିତା ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଆଉ ସୁବ୍ରଜିତ ସାର୍ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆଜି ଯାଇକି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛେ ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଯେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଅର୍ଡର ହଉ। এটা କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡର ହବ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆଗ ଏଇଟା ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରିବାକୁ ଦେଲେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଯୋଉ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷକ ରହିଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅର୍ଡର ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହବ। କାରଣ ଏଇଟା ଯଦି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ନ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏଇ ଅର୍ଡରଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଏଇ ଅର୍ଡର ବଳରେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ବାଢିକିରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ରହିଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ଦଉଛୁ, ବାର ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛୁ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରୁନୁ, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଜାତି ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେନିଫିଟେଡ୍ ହବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ନାଇଁ କି ଅଧା ଖୁସିରେ ରହିଥିବେ ଅଧା ଦୁଃଖରେ ରହିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ